Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ardena Panggalehurum and my student number is 89 and I come from class E. So I want to read about the call and the wolf of the wild, and it's chapter 9 with the Indonesian translation of it. So let's get started. The fall of many moose came to the valley because it was warmer. Buck wanted to hunt a big moose. The biggest moose was 6 feet tall, and it has enormous antlers. He was much bigger and stronger than Buck. When he saw Buck, he growled angrily. Buck followed the moose for many hours. He was clever and thought, I must separate him from his group. Pada musim gugur, banyak moose datang ke lembah karena lebih hangat. Buck ingin berburu rusa besar, dan Buck ingin berburu rusa besar itu. Rusa terbesar itu ada tingginya sekitar 6 kaki dan memiliki tanduk yang besar. Dia jauh lebih besar dan lebih kuat daripada Buck. Ketika ia melihat Buck, ia mengeram dengan penuh amarah. Buck mengikuti rusa tersebut dan selama berjam-jam. Ia memiliki akal yang pintar dan lalu berpikir, aku harus memisahkannya dari kelompoknya. But by evening, the moose was away from his group. Buck started to attack him. Wild animals are patient. They do not hurry. They wait for the right moment and then they attack. Buck knew how to wait. For 4 days, Buck attacked and jumped away. Then he danced in front of the big moose. He never left him alone. The moose could not eat, drink, sleep, or rest. He became very tired and very weak and stopped for long periods. So Buck ate, drank, and rested. At the end of the 4th day, Buck killed the big moose. For a day and a night, he stayed by the dead moose and ate and slept. When he was rested and strong, he decided to return to the John Thornton. Itu tidak mudah, tetapi pada malam hari, rusa itu akan jauh dari kelompoknya dan Buck mulai menyerangnya. Hewan liar itu penyabar, mereka tidak terburu-buru, mereka menunggu saat yang tepat dan kemudian mereka akan menyerang. Buck tahu bagaimana cara untuk menunggu. Selama 4 hari, Buck menyerang dan melompat pergi. Lalu dia menari di depan rusa besar yang sudah mati tersebut. Dia tidak pernah meninggalkannya sendirian. Rusa tidak bisa makan, minum, tidur, atau beristirahat dengan tenang. Dia menjadi sangat lelah dan sangat lemah dan berhenti untuk waktu yang lama sehingga Buck makan dan minum dan beristirahat. Pada akhir dari hari keempat Buck membunuh rusa besar. Selama 1 hari dan 1 malam itu, ia tinggal di dekat rusa yang telah mati, makan dan tidur di sana. Ketika ia beristirahat dan menjadi kuat kembali, ia memutuskan untuk kembali ke John Thornton. When Buck was 5 miles from camp, he smelled something strange, something terrible. He started running fast. The forest was silent. There were no birds and no small animals. Near some trees, he found a dead body of Nick. He had an arrow in his body. He found another slit dog with an arrow in his neck. Near the camp, Buck heard voice singing. Then he found Hans' body with arrows in his back. A wild, terrible anger grew in Buck. He couldn't control his anger. He saw the Yihad Indians dancing at Thornton camp, and he suddenly attacked him. He wanted to destroy them, but Buck was faster than the wind. He jumped at the Indians with all his strength and anger. He cut the throat of 2 Indians with his sharp teeth. Nothing could stop him, and he killed many Yihads. He was like a devil. The Indians escaped into the forest, but Buck followed them. When Buck returned to the camp, he found pity bodies.
He followed Thornton's smell to a pool. Buck knew Thornton, but he was in the pool. He stayed by the pool all day. He knew John Thornton was dead. Now he was very sad and alone. When he looked at the dead he was proud of himself. That night there was full moon. Buck heard of the sound of the forest. They became louder. It was the call of the wild, and he was ready to obey. John Thornton was dead. He was completely free. Buck berada 5 mili dari campnya. Ia mencium sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengerikan. Dia mulai berlari dengan sangat cepat. Hutan itu terdengar sangat tenang. Tidak ada burung, tidak ada hewan-hewan kecil yang berlewatan. Dekat beberapa pohon yang ia lewati, ia menemukan mayat snake. Ada panah di tubuhnya, dan dia juga menemukan anjing kereta luncur lain dengan panah di lehernya. Di dekat camp Buck, dia mendengar suara-suara bernyanyi. Kemudian ia menemukan di sana ada tubuh Hans dengan panah di punggungnya juga. Kemarahan Buck yang mengerikan, kemarahan yang sangat besar tumbuh dalam diri Buck. Dia tidak bisa mengendalikan keamarahannya. Dia melihat orang ini yang lihat menari di Camp Thornton, dan dia tiba-tiba menyerang mereka. Dia ingin menghancurkan mereka. Buck lebih cepat dari angin. Dia melompat ke orang-orang itu dengan semua kekuatan dan kemarahannya. Dia memotong tenggorokan 2 orang Indian lihat dengan gigi tajamnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan dia membunuh banyak Yihats. Dia seperti iblis. Orang-orang Indian itu akhirnya melarikan diri ke dalam hutan, tetapi Buck berhasil mengikuti mereka. Ketika Buck kembali ke camp, ia menemukan tubuh Pete. Dia mengikuti Bob Thornton ke kolam renang. Buck tahu tubuh Thornton ada di kolam renang. Dia tinggal di dalam kolam renang sepanjang hari. Dia tahu John Thornton sudah mati. Sekarang dia sangat sedih dan merasa sendirian ketika ia melihat Yihats mati. Tetapi ketika melihat para Yihats mati, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Malam itu adalah malam bulan purnama. Buck mendengar suara dari hutan. Mereka menjadikan itu adalah sebuah panggilan alam liar, dan dia siap untuk mematuhinya. John Thornton sudah mati, dan dia benar-benar telah bebas. A wolf pack entered Buck's valley. He watched them silently. They were afraid because Buck was so big. Then one wolf jumped at Buck, and he attacked and broke the wolf's neck. The other wolves jumped at him, but he attacked them. Finally, all the wolf pack attacked Buck. He jumped at them with his great strength and intelligence. They could not stop him. After half an hour, the pack went away. They were very tired. One wolf was friendly and went close to Buck. Buck remembered him. It was his wild brother. They touched noses. Other wolves came to make friends. An old wolf sat down, looked at the moon, and howled. The others sat down and howled too. Buck did the same. Soon the wolves were all around Buck and smelled him. Then they ran into the forest, and Buck ran with them. His wild brother ran by his side. Perhaps this is the end of Buck's story. But after a few years, the Yihat Indians saw some wolves had brown in their gray coats. They also saw a ghost dog at the front of the wolf pack. When the Yihats follow the Muzi, they do not enter a certain valley. In the summer, there is visitor in that valley, a big golden brown wolf. He is bigger than any other wolf. He goes to Yellow Stream, stop there, and then howls. But he is not always alone. He is the leader of the wolf pack. He runs in the moonlight and sings the song of the pack. Kumpulan serigala memasuki lembah milik Buck. Dia melihat mereka secara diam-diam. Mereka takut karena Buck begitu besar. Kemudian satu serigala melompat ke Buck, dan ia menyerang dan mematahkan leher serigala tersebut. 3 serigala lain melompat ke arahnya, tapi dia berhasil menyerang mereka. Akhirnya semua kawanan serigala yang menyerang Buck. Ia melompat ke arah mereka dengan kekuatan dan kecerdasan yang besar. Mereka tidak bisa menghentikannya. Setelah setengah jam, kumpulan serigala itu pun pergi. Mereka sangat lelah, tetapi ada satu serigala yang ramah dan pergi mendekati Buck. Buck ingat dia, itu adalah saudara liarnya. Mereka saling menyatukan hidung. Serigala lain datang untuk berteman. Seorang serigala tua duduk menatap bulan, dan yang lainnya juga duduk dan melolong juga.
Bug melakukan hal yang sama dan tak lama kemudian serigala-serigala itu mengelilingi Bug dan mencium baunya. Kemudian mereka berlari ke hutan dan Bug berlari bersama mereka. Saudaranya yang liar pun berlari di sisinya. Mungkin ini akhir dari cerita Bug. Tetapi setelah beberapa tahun, Indian melihat beberapa serigala memiliki mata yang coklat dalam mantel abu-abu mereka. Mereka juga melihat ghost dog atau hantu anjing di bagian depan kelompok serigala. Dan apabila orang-orang lihat mengikuti setan, mereka tidak masuk ke lembah yang tentunya lembah milik Bug. Di musim panas, ada pengunjung lembah itu, serigala besar coklat keemasan. Dia lebih besar dari serigala lainnya. Dia pergi ke Sungai Kuning dan berhenti di sana kemudian melolong. Tetapi ia tidak selalu sendirian. Dia adalah pemimpin kelompok serigala lain. Dia berjalan di bawah cahaya bulan dan menyanyikan lagu dari kelompok serigala itu. That's all from chapter 9. Thank you very much.